कृष्ण आज्ञा शिरोधार्य करी कृष्ण विच्छेद अंतर भितरे चापी समस्तंकु सांगरे नहीं पंचनद प्रांतरे प्रवेश कला बेलू दिनमणि अस्त जाउथांती। पार्श्वस्थ एक खरस्रोता नदी रात्रि कालरे पारी हेबाकु जिबा निरापद मने नकरी सेही नदी तीरे रात्रि यापन करिबा उद्देश्य रे सांगरे आनिथिबा स्वर्णरत्नादि धन संपद गोटे स्थान रे गच्छित रखिली। राणी माने शिविकारु ओह्लाई परिचारिका मानक संगे सायंकृत्य समापन निमंते नदी तीरकु गले। कृष्ण वियोग व्याथरे व्यथित हृदय और भाराक्रांत मन घेनी संध्या वंदनादि शेष करने उद्देश्य रे मु भी नदी तीरकु गली। सेतेबेलकु संध्यार अंधकार नई आसी थाए। हठात एक दिगरु विकट अट्टहास्य और चित्कार शुणागला। मुंड टेकी देखिली बर्बर उपजाति लोके बहु संख्यार तीर बर्छा छुरी धरी आम शिविर आक्रमण करुछंती। आमर धनराशि से लुटि नेले। स्त्री मानकु निर्यातना देवा आरंभ कले। सेमानकु भय प्रदर्शन करी मु गर्जी उठिली, रे दुष्ट माने पतंग जानी जानी अग्नि रे पड़ी प्राण देला भली, माछ थोपो लोभरे बनसी कंटा गेली मरण लोडिला भली धन लोभरे तुमे काहीकि मरिबा पई आसिछ? मोर नाम तुमे माने शुणी नाह? महाभारत युद्ध रे भीष्म द्रोण कर्ण आदि त्रिलोक विजयी वीर मानकु जय करिथिबा पंडुनंदन मु अर्जुन। एई गांडीव बलरे मुहूर्तकरे मु तुम मानकु जमलोक को पठाई पारिबी। एबे मध्य समय बळई जाई नाही, तुरंत फेरी जाओ, अन्यथा तुमर अंतिम काल आसीगला बोली जान। मोर गर्जन रे सेमने भीतत्रस्त होई पलायन करिबा दूरे थाउ बरं अधिकतर हिंस्र भावरे आमर शिविर उपरे चढ़ाऊ कले एवं शेषरे मो उपरकु मध्य माड़ी आसिले। मोर धैर्य सीमा लंघन करिथिला। संगे संगे गांडीव तोली गुणरे सरसंधान कली, किंतु आश्चर्य धाड़िए सुधा मंत्र स्मरण हैला नहीं। सेतिकी केवल नुहे, सर क्षेपण ओ तार प्रत्याहार सूत्र मध्य मु विस्मृत होइथिली। मो आखि आगरे सेमाने कृष्णक राणी मानकु ओ दासी मानकु भिड़ी नहीं जाउथिले। आर्त असहाय नारी माने मो ना धरी डाकुथांती, अर्जुन आमको एमानक हाथरु उद्धार कर, द्वारकार आनी शेषरे ये दुष्ट मानक हाथरे आमको समर्पी देबा कौन तुमे पांचिथिल? ताहा जानिथिले आमे द्वारिका संगे संगे सागर गर्भरे पड़ी थांतु सिना, तुम संगरे आसी न थांतु। अंतपुर बासिनी नारी माने ओ बालका बालिका माने प्राण विकल रे हाहाकार करी एदिगे सेदिगे रक्षार पथ खोजी धाऊ थांती। मु से सबु असहाय भावे देखु थाए। दंत ओ नखहीन सिंह भली मु क्रोधरे केवल फँ फँ हेउथाए। मने हेउथिला कुटाटिए उठेवा शक्ति जेपरी मोर आउ नाही। गांडीवरे सरसंधान करिवा दूरे थाउ, आत्मरक्षा निमंते अक्षय तुणीरु गोटिए गोटिए सर बाहर करी मु सेमानक संगे लढ़िली, किंतु हाय अक्षय तुणीर आउ अक्षय होई नथिला। भय विह्वल भावरे बुझिली तार अक्षयत्व वासुदेवंक संगे संगे चली जाइछि। ता नहेले सेही हिंस्र लोके अंतपुर स्त्री मानकु टाणी नहीं जाउथला बेले मु कोन सेमानकु रक्षा न करी निष्क्रिय रही पारि थांती? मोर समस्त बलवीर्य जे श्रीकृष्णक संगे चली जाइछि तार निदर्शन पई ए दृश्य ही प्रकृष्ट प्रमाण। मु दग्ध हेउथिली। गोटे दिगरे कृष्ण वियोगर संताप, अपर दिगरे तांकर आज्ञा प्रमाणे स्त्री मानकु इंद्रप्रस्थ पहुँचाई न पारिबार ज्वाला अग्नि को वायु भली सांग ही मते दहन करुथिला। एतिकिरे सरी नहीं, द्वारकापुरीर सुवर्ण सौधरे बास करी विविध दिव्य सुख स्वाच्छंद्य उपभोग करुथुवा सुकुमारी श्रीकृष्ण महिषी माने सेही वन्य बर्बर लोकंक हाथरे कि दुख जंत्रणा भोग करुनथुबे, ये भावना काष्ठकु अग्नि भली मो हृदय को पोड़ी पाउंस करुथिला। एपरी भावरे अशक्त और असहाय न करी तांकर शोधाम प्रत्यावर्तन कालरे पांडव मानकु मध्य ए लोकरु काहीकि नहीं नगले एवं केते विपदरु उद्धार कला परे शेषरे एपरी शिक्षा देबाकु थिला कि बोली कृष्णଙ୍କ उपरे अभिमान करी बाहुनी बाहुनी अर्जुन कांदु थांती। से कांदणारे से कक्ष थरी जाउथिला। भीमंक पत्थर छाती मध्य विगलित होउथिला। तांकर नेत्ररु
उछुली अविरत भाव अश्रु झरी जाउथिला। से अश्रु साधारण अश्रु नुहे, अग्नि उपरे पात्रर जल फुटिला परी ସେହି ତପ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଭୀମଙ୍କ ଗଣ୍ଡ ଦେଇ ବହିଗଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ହାଉ ଉଠୁଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ଧର୍ମରାଜ ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କର କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଶଙ୍କା କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କଣ୍ଠରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୀମ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଭାଇ, ମୋର ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତୁମ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ଚିତାନଳ ଜାଳି ମୁଖରେ କୃଷ୍ଣନାମ ଧରି ମୁଁ ଏ ଦେହ ସେଥିରେ ଭସ୍ମ କରିବି ଏବଂ ସ୍ୱଧାମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହେବି। କୃଷ୍ଣ ବିହୁନରେ ଏ ଲୋକ ମୋତେ ନରକ ଭଳି ବୋଧ ହେଲାଣି। ଏହା କହି ଭୀମ ଅଶ୍ରୁ ପୋଛିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଦେବ ମୌନ ରହିଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ବାସୁଦେବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହୀପତି ନିକଟକୁ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜସଭାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତୁମେ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆମର କୁଟୁମ୍ବ କଳହରେ ସେ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି? ଅଧିକନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଣ୍ଡବ ତରଫରୁ ଆସି ସର୍ତ୍ତ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ ଆଦି ପଚାରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଥରେ ମନେ ପକାଅ। ସିଂହ ଶିଶୁ ଭଳି ନିର୍ଭୟରେ ପଦଚାରଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୀରଦର୍ପରେ କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କ'ଣ କହିଲ? ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୌରବଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁଳନା କରୁଛ? କୌରବମାନେ କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ଦେହକୁ ମସ୍ତକ ଯେପରି ସେପରି ଧର୍ମରାଜ, ଭୁଜ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ, ଉଦର ଭୀମ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହେଲେ ନକୁଳ ସହଦେବ, ଏପରି ଦେହରେ ହୃଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଥର ବୁଝିଲ ତ? ହୃଦୟକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହୃଦୟ ନଥିଲେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏକଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ହୃଦୟ ଯେହେତୁ ଆଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବା, ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଆସନ୍ନ ହେଲାଣି। କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ଲୀନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେଣି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା। କଳି ପ୍ରବେଶ କରିବା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଦିନ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ ସେଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କଳି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ତା ନହେଲେ ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ଶକ୍ତି ନିସଙ୍କୋଚରେ ସଞ୍ଚରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି, ସେ ବିପଦ କାଳରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଖ୍ୟ ତାହା ବିସ୍ମୃତ ହେବା ମହାମାୟା କଳିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାତ୍ର। ଏଥର ନକୁଳ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଭରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ, ରାତ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହି ଆସିଲାଣି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହାବସାନ ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ମାତୃଦେବୀ ଓ ଅନ୍ତପୁର ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ପରେ ବସି ବିଚାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟିର ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଆମର ପ୍ରାଣ ସମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମକୁ ଫେରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେହାଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ପଣ୍ଡୁନନ୍ଦନମାନେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଆମେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସନ୍ନିଧିକୁ ଯିବା ବାଟରେ ହେଲେଣି। ଆଜି କି କାଲି ହୁଏତ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ସେହେତୁ ବୃଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏଥର ଉଠ। ନକୁଳଙ୍କ କଥାରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପ୍ରକଟ ହେବା ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ତପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଓ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେଣି, ଏମାନେ ଥାଇବା ଲାଭ କ'ଣ? ଯାହା ହେବାକୁ ଥିବ ହଉ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଏ ଦାରୁଣ ସମ୍ବାଦ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସୁଖ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ ସିନା, ଦୁଃଖ ସମୟ ଅସରନ୍ତି ଭଳି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ପର୍ବତ ଭଳି ଅଗମ୍ୟ ଏବଂ ନିମିଷ ନିମିଷକରେ ତାହା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୌରବଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେହି ନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନରୁ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କେତେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ
केते दिन हस्तिनापुर रही युधिष्ठिर प्रजापालन करुथिले एकथा अर्जुन जानि नथिले। रास्तार दुर्दैव परे द्वारकार जेउ केते जन नरनारी तांक संगे आसी पारिथिले सेमानकु इंद्रप्रस्थरे छाड़ी युधिष्ठिर सेठारे नथिबा जानी अर्जुन हस्तिनापुर आसी तांको भेटिथिले। पुरुष यदुमानंक भितरु प्रभासतीर्थर सामग्रिक हत्याकांडरू रक्षा पाइथिले केवल जणे, से होचंती कृष्णଙ୍କ पौत्र वज्र। वज्र प्रभास तीर्थ को न जाई द्वारकारे रही जाइथिले। तांकु संगे नहीं अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुँचिले। वज्रଙ୍କ मानसिक जंत्रणा असह्य होई उठिथिला। बर्बर वन्य लोकଙ୍କ हाथरू अबाला मानक उद्धार करी न पारिबार ग्लानि एवं निज वंश ध्वंस पाइबार दुखरे से मोहमान होई पड़िथिले। काहाको मुह देखैबा इच्छा तांकर नथिला। सुतरां इंद्रप्रस्थ भवनर एक अंधकार प्रकोष्ठरे द्वार किली से रहिथिले। सेही रात्रि अर्जुन द्वारकारु फेरिले बोली दासी मुखरु शुणी कुंती देवी केउ मुहूर्तरे अर्जुन आसी तांकु द्वारका संवाद जणाई आनंदित करिबे बोली गृहर प्रदीप निर्वापित न करी विनिद्र भावरे अर्जुनଙ୍କ प्रतीक्षा करुथिले। बाहर सामान्य किछि शब्द हेले भ्रांति रे पुओ किरे बोली पचारुथिले। उत्तर न पाई दासी नाम धरी डाकी कहुथिले तू परा कहुथुलु अर्जुन द्वारकारु फेरिला बोली, काई एपर्यंत मते देखिबाकू आसिला नहीं? कुआडे तेबे गला? आउ काहाकू देखि हुए तो अर्जुन बोली तू भाबी नैथिलु। प्रकृत रे अर्जुन जदि फेरी थांता से एजाई कौन मो पाखक आसी नथांता? एभली आतुरतारे सेही रात्रि कुंती देवी विनिद्र भावरे बितेइथिले। रात्रि पाहिछि, कर्म चंचलतारे हस्तिनापुर मुखर होई उठिछि। इतिमध्यरे कुंती देवींक चिंतार दिगंत बढ़ी जाइछि। गत रात्र अर्जुन जदि प्रकृतरे फेरीथिबो मो पाखक न आसिबार कारण कौन हेई पारे? प्रजापालन संपर्कीय कौनसी जरूरी विषय आलोचन आसवा मात्रे से जदि भाई मानक संगे रात्रि बहुत बढ़ी जावा पर्यंत व्यापृत थिबो, अवशिष्ट रात्रि यात्राश्रम अपनोदन निमंते विश्राम करी सकाळे आसी मते साक्षात करिवो बोली भाबिला कि? किंबा द्वारकारे कौनसी प्रमाद घटिला जे से विषय युधिष्ठिरଙ୍କ संगे विचार करिवा पई श्रीकृष्ण पठाई थिबारु से विषय व्यापृत रही मो पाखक आसिवा भूलीगला। एभली नाना विकल्प चिंता करी रात्रावसान परे अर्जुन आसिबे बोली कुंती देवी आकाशरे सिंदूरा फाटिबा पूर्वरु तांक नित्यकर्म शेष करी अर्जुनଙ୍କ बाट चाहि बसिथिले। कुंती देवीଙ୍କ मनरे आउ एक विचार पशिछि। रातिरे शोइबाकू जिबा पूर्वरु तांकर पुत्र माने जणे जणे करी आसी तांक पादरे नमस्कार करी आज्ञा और आशीर्वाद नहीं करी जाइथांती। कहीं गतरात्र तो केही आसिले नहीं। कुंती देवी का मन छटपट हेउथाए। द्रौपदी और सुभद्रांक महल को दासी पठाई खबर नेबारे जणागला जे भाई मानक भितरु केही हेले रात्रि भोजन निमंते जाई नाहंती। कुंती देवी बड़ अस्थिर होई पड़िथांती। एतिकी बेले युधिष्ठिरंक संगे अर्जुन तांक निकट को आसुछंती बोली जणे वृद्धा दासी आसी जणाइला। गोटे दिगरे की संवाद देवे बोली आशंका, अन्य दिगरे अर्जुन को अनेक दिन पर देखिबे बोली आनंद। ए उभय मिसी एक अज्ञात भय आंदोलन रे तांक शरीर क्षणे पुलकित क्षणे कंपित हेउथिला। धर्मराज कक्षरे प्रवेश कले। मातृदेवी को नमस्कार करी पार्श्वरे ठिया हेले। अर्जुन मातृपाद पद्मरे किछि समय पड़ी रहिला परे उठी नतमस्तकरे ठिया हेले। बाप एते दिन मते छाड़ी किपरि रही पारिलु कही कुंती देवी तांक मुंड आउंसी देले। आशीर्वाद करिबा किंबा कुशल प्रश्न पचारिबा पूर्वरु पुणी कहले पुओ तू तो गत रात्र आसिलु बोली मु शुणिथिली। यह कौन सत्य? जदि सत्य होई थाए रातिरे ही मो पाखु किपरि न आसिलु? अनेक दिन परे पुओ आसीची एकथा शुणिला परे केउ माँ ताकू न देखी धैर्य धरी रही पारिबो? जहा हेउ एबे अंतत सहल सहल जे आसिलु मु बड़ संतुष्ट। द्वारकारे तोर मामू माई अजा ओ अन्य माने कुशल रे अछंती तो? मोर भाई वासुदेव अति वृद्ध हो जाइथिबे, बोलचाल करि पारुछंती
ନା ମୋ ଭଳି ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହି ସବୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି? ଏ ସବୁ ପଚାରି କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏପରି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁହଁ ତୋର କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଖି ଫୁଲିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱାରକା ତ କିଛି ପାଖରେ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ସାରା ଧୂଳି ଓ ଜଙ୍ଗଲ। ତୁ ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା କହ, ଆମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପାଖକୁ କି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି? କେବେ ଆସିବେ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ତ ବାସୁଦେବ। ସେଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଶା ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଆମ ପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ। ମୁଁ କେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ କେବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଚିଲା ଫଳ ଏ ଦେହ ଥିବ କି ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବ କିଏ ଜାଣେ? କୁନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜେ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିମ୍ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଇନଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଅନାୟାସରେ ଓ ଅବିରଳ ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁ ବହିଯାଉଥାଏ। ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହଭରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ପୁଅ? ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହେଇବା ଭଳି କ'ଣ ସେପରି ଘଟିଛି ମୋତେ କହ। ତୁ ଆଉ ରହନା ବୋଲି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତୋତେ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ, ନା ଦ୍ୱାରକାରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା? କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଉହାଗ୍ରସ୍ତ ମନ ନାନା ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିନଥିଲେ। ଦୁଇ ହାତରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ମା, ଆମ ବାସୁଦେବ କଥା ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ଆଜକୁ 10 ଦିନ ହେଲା। ସେ ସ୍ୱଧାମକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦୁମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ନେତ୍ରଯୁଗଳ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦେହ କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଏକରକମ ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଗୋପାଳ, ମୋ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ମୋ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ଏ ଲୋକକୁ ବିଧବା କରି ଦେଇଗଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବଦନର ବେଦନାର୍ଥ ହା କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଖୋଜିବା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ। କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଦେହ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଯାଉଛି? ମା ବି ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଲେ। ମାତାଙ୍କୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। କକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଦାସୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମାତାଙ୍କ ମସ୍ତକ କୋଳରେ ଧରି ନିଜ ମୁହଁରେ ହାତ ଘୋଡ଼ାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦାସୀମାନେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଡକାଡକି ହୋଇ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦର୍ଶନରେ ଆମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଚାଲିଗଲେ କହି ବଡ଼ ବିକଳ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ବିଳାପ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁହଁରୁ ମୁହଁକୁ ହୋଇ ଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ବାର୍ତ୍ତା ହସ୍ତିନାପୁର ସାରା ସଞ୍ଚରିଗଲା। ରାଣୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ବାହୁନି ବାହୁନି ବିଳାପ କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଇ ହୁଙ୍କାରୁ ଉଇ ବାହାରିଲା ଭଳି ନବରର ଏକାଧିକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ରାଣୀମାନେ ଓ ଦାସୀମାନେ କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ଭବନ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଭାଇମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ରାଜନବରର ଭୃତ୍ୟ ପରିଚାରକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜୁନ ଫେରିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ଯେଉଁ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଥ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲା। ଦେଖିବା ଲୋକେ, ଶୁଣିବା ଲୋକେ ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଣୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତଝରା ରୋଦନ ଓ ଦାସୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଥିଲେ ପଥର ଛାତି ମଧ୍ୟ ପାଣି ହୁଅନ୍ତା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କକ୍ଷ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ମାତୃଦେବୀଙ୍କୁ
प्राणरू अधिक मणि आपण सेवा भक्ति करुथिले आज तांकर वियोगरे आपणक नेत्ररे लुह किपरि नहीं आमे बुझी पारुनहु। आपण कौन सतरे पत्थर होइगले? धर्मराज स्मित हसी कहिले, मातृदेवी मरण मते सतरे ईर्षित करिछि, मु दुख करि पारु नाही। से महाभाग्यवती। भगवान इहोलोक छाड़ी सोधामको फेरी जाइथिबा वार्ता शुणिबा संगे संगे तांकर जीवन दीप लिभिगला। विच्छेद व्यथा भोग करिबा परिवर्ते से तांकर श्याम सुंदरଙ୍କ निकटକୁ चली जाइछन्ति। ये पत्थर हृदय पांडव मानक पई केवल सबु दुख और दुर्दैव भगवान सन्निधि रे रही सबु प्रकार आनंद तांको पाखरु अनुभव करी तांकर वियोग वार्ता शुणिबा परे आम हृदय जे फाटी जाई नहीं, या ठारू विचित्र आउ कौन हेई पारे? आमे पत्थर संगे समान। आमर जदि प्रकृत रे भक्ति थांता आमे मध्य मां का भली देह छाड़ी पारि थांतु। आम जीवन ये भूमि को भार हेलाणी, सेथिरे आउ की प्रयोजन अछि? कृष्ण वियोग दुख सही न पारी कुंती देवी प्राणत्याग करिबा खबर जेतेबेले नगरवासी माने शुणिबाकू पाइले, श्याम सुंदर आउ नाहांती बोली सेमानक दुख कुंती विच्छेद दुख को बळीगला। धर्मराजंक मुखरू कृष्ण वियोग वार्ता श्रवण करी केते शुणिबा संगे संगे मूर्छित होई पड़िले, केते पागल भली चित्कार कले, केते कांथरे मुंड कोड़ी हेले। जलंता काठगदारे किरासिनी ढाली देले ताहा जेपरी चड़चड़ शब्द करी लेलिहान शिखारे जली उठे, सेहीपरि कृष्ण ओ कुंती उभयंक विच्छेद दुख एकत्र मिसी जाई राजनगर भितरे एपरी एक क्रंदन रोल सृष्टि करिथिला जे काहार कहिबा काहाकु शुभु नथिला। एपरी अवस्थारे धर्मराज कक्ष भितर को जाई रानी मानकु प्रबोध देइथिले, जेपरी कहिले जिए बुझिबो सेपरी सांत्वना देई श्यामसुंदर ओ कुंती देवी वियोगरे दुख करिवार किछि नाही बोली से कहिथिले। निज निज संकल्प अनुसारे सेमाने कार्य करिगले। एणिकी आम संकल्प सिद्ध करिबा पई आमको यथोचित पंथा ग्रहण करबाकू पड़िबो। युधिष्ठिर अर्जुन पाखरे ठिया हेले, तांको उत्साह देई तीव्र वैराग्य भरे कहिले, अर्जुन उठ, आउ विलंब करिबा निष्प्रयोजन। शीघ्र मातांक अंत्येष्टि क्रिया समापन करबाकू पड़िबो। काली ही परीक्षितर राज्याभिषेक करी काली रात्रि कालरे आमको हस्तिनापुर छाड़बाकू पड़िबो। ये घर संसार मते घोर दिसिलाणी। अर्जुनंक वैराग्य युधिष्ठिरंक अपेक्षा तीव्रतर होइथिला। मृत मातांक मस्तक निज कोलरू उठाई से तकिया उपरे रखिले। परीक्षितंक पट्टाभिषेक निमंते विहित आयोजन सकाशे नकुल सहदेवंकु आदेश कले। मंत्री और अन्यान्य राजकर्मचारी मानंकु किए केउ दायित्व नेबे बुझाइले। भीम कुंतींक शव सत्कार व्यवस्थार दायित्व ग्रहण करथिले। पांडव मानकर ए विचित्र निष्पत्ति शुणी एवं ताहा कार्यकारी करिबार आयोजन सबु देखि मंत्री, पुरोहित, गुरुजन समेत पुरवासी माने आश्चर्य, आवेश और आकुलतारे भितरे भितरे दही हेउथिले। सेमानक भितरे मध्य वैराग्य अंकुरी थिला। राजभवनर संसार विमुख कर्म तत्परता देखिले जेकोसी व्यक्ति आश्चर्य अबाक होइथांता। गिरिधर गोपाला हे 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 गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला
मुरहर मधुर मनोहर हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला 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 माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर